Assalamu alaikum, dear students of 8th class. In our subject English, we are going to study the topic "For God's sake, hold thy tongue," which is in your English book on page number 26. For God's sake, hold thy tongue. इसका मतलब है खुदा के लिए अपनी ज़बान की रखवाली करो, अल्लाह के लिए अपनी ज़बान की रखवाली करो, गुनाहों से, किसी के बारे में बुरा भला कहने से, किसी की ऐबत करने से रखवाली करो, बुरा भला कहने से, किसी का नाम बदनाम करने से अपनी ज़बान की रखवाली करो। तो हम शुरू करते हैं। Like our hands, our tongue has the power to do good or evil to others. So it is common in humans to do down others by speaking ill of them behind their backs. The Quran admonishes those who indulge in such activities. जैसे कि हमारे हाथों में ताकत होती है किसी के लिए हम बुरा करें या फिर भला, तो इसी तरह हमारी ज़बान में भी ये ताकत होती है किसी के लिए हम बुराई करें या फिर भला करें। So it is common in humans to do down others by speaking ill of them behind their backs. So इसलिए हम इंसानों में ये आम सी बात है, दूसरों को नीचा दिखाने के लिए हम उनके बारे में बुरा बोलते हैं उनकी पीठ के पीछे। The Quran admonishes those who indulge in such activities. हमारा कुरानी पाक उन लोगों को नसीहत करता है, तंबीहा करता है जो ऐसी हरकतों सकनात में मुलव्वस होते हैं। It says, हमारा कुरानी पाक कहता है, वो to every kind of scandal monger and backbiter, अफसोस है हर किस्म के बदनामी करने वाले के लिए और गैबत करने वाले के लिए। In the above quoted ayat, holy verse, two voices are strongly condemned in the strongest terms. ऊपर की आयत में दो किस्म के जो ऐब हैं, वॉइसेस ऐब हैं, इनको बड़ी सख्ती से मजम्मत की गई है। एक है स्कैंडल मॉन्गरिंग, यानी बदनामी करने वाले को, किसी के बारे में बुरा भला कहने को स्कैंडल मॉन्गरिंग कहते हैं, या फिर किसी के बारे में बुरी सलाह देने को। तो चाहे हम उसको अपने ज़बान से बोलें या फिर किसी गेस्चर यानी कि इशारे से बोलें, और बिहेवियर यानी अपने सलूक से बोलें, या फिर मिमिक्री नक्काली करके बोलें, सार्केज़म यानी तनज़ करके बोलें, इंसल्ट यानी किसी की तौहीन करें। दूसरा ऐब है belittling of character behind one's backs even if whatever is said is true provided motive is evil. किसी का किरदार नीचा करके दिखाएं किसी के पीठ के पीछे, अगरचे हम बोल रहे हैं वो सब सच है, लेकिन हमारा जो मकसद है बोलने का, उसका किरदार नीचा दिखाने का, जो हमारा मोटिव है, जो हमारा मकसद है, वो बुरा है, तो ये भी इसकी भी मजम्मत की गई है हमारे कुरान शरीफ में। Further, the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam said that the similitude of a person who indulges in backbiting is to a man who has eaten the flesh of his dead brother. हमारे पैगंबर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि ऐसे इंसान की मिसाल जो बैक बाइटिंग यानी किसी की गैबत करता हो, उसकी मिसाल ऐसी है जिस इंसान ने अपने मरे हुए भाई का गोश्त खाया हो, उसकी मिसाल ऐसी ही है जो किसी के बारे में बैक बाइटिंग यानी कि गैबत करता हो। ये सही मुस्लिम से इसकी ये दिखाया गया है सही मुस्लिम में।
Also, it is reported by Hazrat Ibn Hamid rahmatullah alayh that he had once asked the beloved Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam to give him a prayer for reciting. حضرت ابن حمید رحمتullah علیہ سے روایت ہے کہ انہوں نے ایک دن ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ مجھے ایک دعا دیں جس کو میں پڑھوں. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے he got hold of his hand and suggested this prayer. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا ہاتھ پکڑا اور یہ دعا کہنے کو بولی. او اللہ, I seek refuge in thee from the evil of ears, eyes, heart and tongue. اے اللہ, میں پناہ مانگتا ہوں, میں آپ سے پناہ مانگتا ہوں 3 قسم کی برائیوں سے. آپ سے پناہ مانگتا ہوں کانوں کی برائی سے, آنکھوں کی برائی سے, دل کی برائی سے اور زبان کی برائی سے آپ سے پناہ مانگتا ہوں. یہ دعا کہنے کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابن حمید رحمۃ اللہ علیہ کو بولی پڑھنے کے لیے. However, it is not only Islam that denounces backbiting, but all the religions in the world also denounce it. However, it is not only Islam. صرف اسلام ہی نہیں, ہمارا مذہب ہی نہیں جو بیک بائٹنگ, غیبت کو ڈیناؤنس یعنی کہ مذمت کرتا ہے, بلکہ تمام مذاہب جو ہیں وہ بیک بائٹنگ کی مذمت کرتے ہیں. جیسے کہ انجیل, دا بائبل سیز, انجیل میں لکھا ہے For we all stumble in many ways. ہم بہت بہت سے طریقوں سے stumble یعنی لڑکھڑاتے ہیں. And if anyone does not stumble in what he says, اگر کوئی ہم میں سے جو اس نے کہا ہے اس میں نہ لڑکھڑائے, he is a perfect man, وہ انسان مکمل اور درست انسان ہے. Able to bridle his whole body, وہ قابو میں رکھ سکتا ہے, وہ اس کے اپنے نفس کو قابو میں رکھنے کے قابل ہے. تو یہ کچھ میں نے ٹف ورڈز لکھے ہیں, اس میں آپ ان کو دیکھ لیجئے, ہو سکے تو کاپی بھی کر لیں. ایڈمونش, نصیحت کرنا. انڈلج, ملوث ہونا. وہ, افسوس. سکینڈل مونگر, بدنام کرنے والا. بیک بائٹر, غیبت کرنے والا. وائسز, ایب. کنڈیمن, مذمت کرنا. گیسچر, اشارہ. بیہیویئر, سلوک. میمکری, نقالی. سرکازم, طنز. انسلٹ, توہین. بی لٹلنگ, گھٹانا. موٹیو, مقصد. ایول, برائی. سجیسٹ, صلاح دینا. سیملیٹیوڈ, مثال. ڈیناؤنس, مذمت کرنا. سٹمبل, لڑکھڑانا یا پھر ٹھوکر کھانا. پرفیکٹ, مکمل یا درست. بریڈل, لگام یا پابندی. یہ کچھ ایسے یہ ٹف ورڈس ہیں جن کی میننگ میں نے لکھی ہے. ہو سکے تو آپ ان کو یاد کر لینا, دیکھ لینا, اور ان کو آپ کاپی پہ یہ آپ لکھ سکتے ہو.